महान किए? प्राचीन काल में वाराणसी रे ब्रह्मदत्त नामक जड़े राजा थिले। से अत्यंत बलवान एवं शक्तिशाली। केवल एतिकी नुहे, दया परोपकार प्रभृति महनीय गुणर मध्य से थिले अधिकारी। तेणु प्रजा माने तांको राज्य रे सुखरे कलातिपात करुथिले। प्रजा माने सुखरे कलातिपात करुथबारु राजा मध्य अत्यंत खुशी थिले। तेणु चारिआडे राजांकर प्रशंसा व्यापीबारे लागिथाए। पड़ोशी राज्यर राजा माने मध्य ब्रह्मदत्त राजांकर जय जयकार करुथांती एवं भय करुथांती। तांकर पराक्रम समस्तଙ୍କୁ जଣା थाए। तेणु केही साहस करी तांको राज्य को आक्रमण करू नथांती। दिने राजा मन को एक अजब चिंता आसिला। से मने मने भाविले, मु कौन एपरी एक राजा जे मोर शासन रे कौनसी त्रुटि रहु नाही। बोधवे राज्यर समस्ते भयभीत होई मोर दोष त्रुटि प्रति अंगुली निर्देश करुनाहांती। यह भावी राजा परदिन तांकर महामंत्री राजपुरोहित एवं सेनापति को विशेष निमंत्रण जरिया डकाइले। समस्ते मध्य असमय राजांकर ए प्रकार निमंत्रण कथा शुणी आश्चर्य हो जाउथांती। राजा जेतेबेले निमंत्रण पठाइछंती, तेणु समस्ते जाई दरबार रे ठीक समय रे पहुंची गले। राजा प्रथमे राजपुरोहित को साष्टांग प्रणाम करी कहिले, पंडित महाशय, मु आपणको आज गोटे विशेष कारण पाई एठाकु डकाइछि। कारणटी हेउछि एया जे आपण कौन मो राज्य शासन नीति रे कौनसी त्रुटि विच्युति देखुनाहांती। दयाकरी मोर जहा त्रुटि आपण देखुछंती मते कहंतु। राजांका कथा शुणी पंडित महाशय कहिले, महाराज, आज आपणकर कौन होइछि जे आपण मते एपरि प्रश्न पचारिछंती। आपण तो विद्वान, पंडित मानकु यथारीति सम्मान प्रदर्शन करती। महापुरुष माने कहिछंती परा, जेउ राज्य रे पंडित मानकर आदर थिबो, धर्म पालन करा जाउथिबो, सेही राज्यर राजा महान अटंती। तेणु मु तो आपणक राज्य शासन नीति रे कौनसी त्रुटि विच्युति देखु नाही। पुरोहित कथा शुणिया परे राजा मने मने बहुत खुशी हेले। एहा परे महामंत्रींकर पाଳି पड़िला। राजा महामंत्री को ठीक से ही कथा पचारिले। महामंत्री कहिले, महाराज, जो राज्य रे प्रजा माने सुख शांति रे कलातिपात करती, सेही राज्य रे सर्वदा सुख शांति विराजमान करे। महामंत्री कथा शुणिया परे राजा आहुरी खुशी हो गले। एहा परे राजा सेनापति को सेही गोटे प्रश्न पचारिले। सेनापति राजांक सम्मुख रे मुंड नुआई कहिले, महाराज, आपण शक्ति निकट रे अनेक राजा मुंड नुआंती। यही कथा प्रमाण करे कि आपण जड़े महान राजा अटंती। जड़े सुशासक हेबाई राजार जो जो गुण रहिबा आवश्यक ता आपणक निकट रे भरपूर होई रहिछि। सेनापतिंकर उत्तर शुणी राजा आहुरी खुशी हो गले। एहा परे राजा तांकर समस्त मंत्री सेनापति को विदाय देले। हेले राजांक मन एथिरे मानिला नहीं। पुणी राजा सेही विषय चिंता करबाको लागिले। राजा मने मने भाविले, दरबार रे समस्त पात्र मंत्रीगण तो मोर प्रशंसा करवा किछि नुआ कथा नुहे। जेहेतु सेमाने मो अधीन रे अछंती, सेमाने कदापि मोर दोष गुण बाहर करिवे नाही। राज्यवासी मतामत देवा उचित। सेमाने जहा कहिबे ताको अक्षरे अक्षरे पालन करवा उचित। यदि राज्यवासी मोर कौनसी दोष गुण बाहर न करी सतमुखरे प्रशंसा करिवे, ताहेले मोर राजा हेबा सार्थक होई जिवो। यह भावी राजा राज्यवासी मतामत लोड़िया ठीक कले। संगे संगे सारा राज्य रे घोषणा कर दिगला जे आसंता काली राजा ब्रह्मदत्त तांकर प्रजा माननकु दरबार को जीवापाई निमंत्रण करिसेंते। प्रजा माननक सम्मुखरे से तांकर मनर कथा प्रकाश करिवे। राजांकर ये घोषणा शुणिया परे प्रजा माने परदिन दरबार को जीवापाई बाहरी पड़िले। दरबार रे पहुंचिया परे राजा सेमानक सम्मुखरे हाथ जोड़ी ठिया होई कहिले, मोर आदरर भाई और भौणी माने, मु आपणको आज एठाकु एक विशेष कथा पचारिबा पई डाकिछि। मोर शासन नीति रे आपण माने जदि किछि त्रुटि देखुछंती मते कहंतु, किंबा आपण मानकर अभाव असुविधा मते खोलाखोली भाबरे जणांतु। राजांक मुहरु प्रश्न न शुणुनु प्रजा माने समस्त एक सारे कहि उठिले, महाराज, आम मानकर किछि अभाव असुविधा नाही। आमे आम राज्य रे सुख शांति रे कलातिपात करुछु। दुख केबे भी आम मन को स्पर्श करि पारि नाही। प्रजा मानक कथा शुणिया परे मध्य राजा खुशी हो गले। एहा परे प्रजा मानक शासन माने निज दरबार विदाय देले। रात्रि भोजन सारी राजा शयन कक्ष को विश्राम नेबा पई गले। मने मने दिन जाक घटिथिबा समस्त कथा मने मने दुखी होई गले। सते जेपरि से तांका प्रश्नर सठिक उत्तर पाई पारु नाहंती। निजे बेश बदलाई सहर ठारू दूर थिबा ग्राम गुड़ी को गले। सेठाकर जनता ठारू ही सठिक कथा संग्रह करा जाई परिबो। मने मने यही कथा ठीक करी राति न पाहुणु राजा छद्मवेश धारण करी रथर सारथी को सांगरे धरी ग्राम अभिमुखे बाहरी पड़िले।
କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ବାଟରେ ରାଜା ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଭାଇ, ତୁମ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ମହାରାଜ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ରଥ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ରଥରେ ଗୋଟିଏ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖ ଦିଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଥ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାସ୍ତାରେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖେ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସମ୍ମୁଖ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ରଥଟି ଆସୁଥିଲା ସେହି ରଥରେ ଶୁଦ୍ରାକ୍ଷୀର ମହାରାଜ ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତ ଥିଲେ। ଦୁଇ ରଥ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସାରଥୀ କହିଲା, ମୋ ରଥରେ ମୋ ଦେଶର ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଦ୍ରାକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ ସାରଥୀ କହିଲା, ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ଦେଶର ରାଜା ଯେମିତି ବଡ଼, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦେଶର ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଡ଼। ମୋ ରଥରେ ଶୁଦ୍ରାକ୍ଷୀ ନରେଶ ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବି? ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ରାଜା ଏବଂ ରାଜା ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯେ ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ଏବଂ ଯାହାର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଟ ଛଡ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଉଭୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜାଙ୍କର ବୟସ ସମାନ ଥିଲା। ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କିପରି? କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଶୁଦ୍ରାକ୍ଷୀ ନରେଶ ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ତାର ପରିଚୟ ତାର ଗୁଣ ବା ସ୍ୱଭାବରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଏପରି ଏକ ଗୁଣର ପରିଚୟ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ମହାନତାର ପରିଚୟ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଇପାରେ। ରାଜା ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଖରାପ କଥାର ଜବାବ ଖରାପରେ ଏବଂ ଭଲ କଥାର ଜବାବ ଭଲରେ ଦିଏ। ମୋ ପ୍ରତି ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମହାନତା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ ଦୋଷ। ରାଜା ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ହୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସାରା ସଂସାର ମୋର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ମୋର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମନରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଯଥାସମ୍ଭବ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ। ଉଦାହରଣତଃ କୁକୁର ତୁମକୁ ଯଦି କାମୁଡ଼େ ତୁମେ ତ କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ ତାହେଲେ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଭୁଲକୁ ସେ ସୁଧାରିବ, ଅନୁତାପ କରିବ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେପରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସାରଥୀକୁ ବାଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ରାଜା ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତଙ୍କ କଥା ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।